Try natin to guys ha. Ayan. Kung paborito ba natin o hindi. Ano kaya, uy, paborito yun ng papa ko be. Ayan. Naglalag ka? Cupcake. Mas paborito ko yan. Maasim. Ano yan? Siguro number 10. Tinapay. Ay! Hala! Naglalag ka? Ayan. Dapat Hindi ka number 3. gumagalaw. Biscuit. Cookie. Sige, cookies. 4. Uy! Ice cream! Number 6 dapat. Oh, favorite ko yung cake. Number 8 yan. Ay, number 9. Oh my God! Ice cream number 5. Oh my God, dito na naman tayo. 7. Wala na. Oh! Oh my God! Like and subscribe. Uy, lumalaw ka. Eto, next game. Guys, eto pala yung next game. Eto na, malapit na. Eto na yung bago, guys. So, etong, di ko alam yan eh. Basta flag yan niya, o kaya Germany. Number 10, kasi maano. Eto naman yung Japan. Ako aabot sa ano. Canada. Number 7. Canada. Ay, Brazil. 3. Hala, walang Philippines. Number 8 yun. Yun, Japan. 9. German. 6. Please! Yun. Wala pang sasakyan. Sana Philippines na. Lord, sana Philippines na. Kaya nga. Wala na. Game over na. Ito na yung next na laro. Guys, ito daw yung 2025 natin. Shrink na. Uy! Bakit ganyan? Collapsing na. Next na laro. Ito, try natin to guys. Wafer? Wafer. Number 4. Fortune. Number 10. Butter. Number 3. Agad di ako. Chocolate. Number 2. Favorite. Decortar red. 5. Pati ko na lang ito din. Macaron. 6. Red Valente. 7. Tumbre.